Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maulida Alfisikirani. I'm from 10 group and I will continue the discussion about affect and other individual differences. And for the first specific discussion is about foreign language anxiety. Okay, and then there are some definition from foreign language anxiety, and I will mention one of the definition. So, foreign language anxiety has been defined as the feeling of unease, worry, nervous, and negative emotional reaction aroused when learning or using a second language or foreign language. Jadi, foreign language anxiety adalah perasaan di mana ada rasa gelisah, takut, cemas, dan reaksi emosional yang negatif ketika belajar atau menggunakan bahasa asing. Jadi seperti itu. Oke, di situ bisa dilihat ada gambaran tentang foreign language anxiety. Ada bullying, depresi, terus takut assignment exam, dan lain-lain. Okay, and then classification of anxiety types. Jadi traditional psychological classification of anxiety types, there are two. It is trait anxiety and state anxiety. Jadi trait anxiety, anxiety of people who are generally anxious in a variety of situation. Jadi kalau trait anxiety adalah kecemasan orang-orang yang umumnya gelisah dalam berbagai situasi. Itu yang trait anxiety. Kalau yang state anxiety itu from this who are anxious only in specific situation. Jadi kecemasan yang hanya dalam situasi tertentu. Jadi mereka yang cemas, ada yang cemas dalam situasi tertentu itu namanya state anxiety. And then there are high anxiety. Foreign language students exhibit many symptoms, but the most common ones are two: freezing up when asked to say something in the second language in front of the class, and blanking on the right answer during a language test despite having studied hard and even knowing the answer. Jadi ada siswa bahasa asing dengan kecemasan tinggi itu menunjukkan banyak gejala, tapi yang paling umum itu ada dua. Diam ketika diminta untuk mengatakan sesuatu dengan second language di depan kelas, dan mengosongkan jawaban yang benar selama tes bahasa meskipun sudah belajar dengan keras dan bahkan mengetahui jawabannya. Jadi itu ada ciri-ciri dari anxiety types. Seperti itu. Okay, and the next, there are two approaches to identifying foreign language anxiety. And for the first is transfer approach, where foreign language anxiety is viewed as manifestation of other forms of anxiety. Jadi yang pendekatan yang pertama ada pendekatan transfer, di mana foreign language anxiety dipandang sebagai manifestasi dari bentuk lain kecemasan. Yang kedua, unique approach, where foreign language assignment is correlated with foreign language anxiety but not with other types of anxiety. Jadi pendekatan yang kedua ada pendekatan unik, di mana prestasi bahasa asing yang berkorelasi dengan foreign language anxiety tapi tidak dengan jenis kecemasan yang lainnya. And foreign language can be viewed but as a stable characteristic trait in the temporary state caused by various factors. Jadi foreign language anxiety bisa
dilihat sebagai ciri karakteristik yang stabil maupun keadaan sementara yang disebabkan oleh berbagai faktor. Okay, that's all explanation from me, and the next explanation will be continue Miss Inaya.